Ano ato ang alsahon guys. Dalo na to dito sa may gate guys dito guys. Kay patindog na ko to guys. So kani guys bugat man ni guys. Gamitan ta technique guys kung saan na to ni pag-alsa dito kay medyo bugat-bugat yun siya ba. So tataw na pakita mo kung sa technique na. Relax lang. Guys, so tawo niya sa technique guys. So anong buhaton na ni guys is alsahon sa to guys. Eh di na ni maguyod guys. So atong buhaton. Ano guys? Patong naman guys, patong guys. Bugat na siya guys. So itong buhaton guys is meter to PC guys. Ay nga ni on na pahigot guys. So guys, ani kaning isa ka PC guys, ipasulod dito sa pikas side guys. Tapos lambod na pud to sa pikas guys. Na guys, lambod. Plaster ato guys ha, yung nani pag plaster guys oh. Ana. Oh, tapos lapos na pud sa likod guys, pikas guys dira guys. Na guys. Ana. Na sige. Plaster lang na to guys. Kaya ra kay guys. Paghuman ana guys, yung nani na yung forma guys. Kaning pikas guys, ipasulod ra sa pikas guys, palapos. Basta po tong isa guys, palapos po guys. O ana guys, so yung nana na siya guys. O testing na to kalsa guys. O ana. Sunod na tong buhaton guys, butang na to kuan guys. Pwede kahoy guys or yung nani guys para makapungusog mo guys. So yung nana ra guys, sayo na kay guys.